The movers and the shakers, number one, never let somebody censor you. I am a native of Gabon. Go back to the Holy Quran for solutions. Now the Quran bin Shah Zumba. And you'll want Abdel Nasser, Imam Mahmoud Al Haji Jibril, Imam Mustasha. Look at your beauty beyond your physical appearance. Why not join me, Abdul Jalil Nabeli, the son of Musa Kumo, as my guests and I throw you to life-changing stories. Puana ngula lo kam da sai ku be Sagan TV mai no na chiva ka bu ngo yulum bo na Abdul Jalil na Biale tan da kam sham alzima da yun kam ti gandla to dulungo yare nin go shabanye da dam suma kanon fitina pam ja agu pune kulji wa alafia yaranka karpara saka wa be kwaran fu ayaka san pe ja agu puna hal ti jabu ne sai ba don kuliyan chakati nam ji pola to ba to bo ambasane ka ban bi agu ma ne cher sham di pa cher so abjane ka sata bi ban be shamma Selmesen yal ne jarabo mde non de mistake jago pune domine ay pa jarabo kame nye bi polle de tuna ba ne shafun non mistake sha ka ku yam bu amban sane kabla pa ala mistakes ma anya ka jago change yan ka zo da absolu moment din ya shalma no na chiva zo to kunya latin ya san sha san so za band za jande jago pune yala ne sam sham na al'ardala insha Allah mene na yanku na anda pio santa pu ka ora di ala zaba pam kara nan manan bo nan dama da zo ya pam ka tabe samban ne ka turna nan goma ka yar yato ashan adam batun ta yar parba kar kulun yala ta mila ban mamman su urna du shi zan kwabji aguma polo nta ora jaranda gumo pam zan jande yoni kul zabe ka bibi eje pala zo in chan ganda yolen ma yaya ka ora le kul yar kamandan tune banda nan ne mu ai babban yan nan sham to karla la berngoma kale yana sometimes kabana nam won yele do men na yi zai ko kun la gwamnati zai go bazare sai spam kare dbala ka to dole na won yi zai ko kasuluma ba sa adile kame ba zan tuntuma ma zai kuma wor ba zai badir so dan tiyan ce ko gina ta zai ko ka ta filin mola wai ce ka ce ka ta sa ta ba ne da bafiyala tan mamma ne ba tin ya ne shamba kar malgar ban dan zai ko ka ta sa to rezo oda yala yeto apam kane ban nanam ngoma ban yala ban to adjina biela ne ban yaban kuriya nan sham in chaka dagban za sanan ban yin dan mai dagban za dan na ba yizo dan fanan ka yeto abibi ilan ka dagban ngoma na oyi kuno na ban nanam ngoyi gina nta gartu ne nti table be wodi table na suluma za san yala ban yan dole to rezo na kuriya ya sham nyama kaman nanam ngoma yete gina nta zallala za su ngoma tan tarambo de tuna to kanta man pam ka te gina tap somba kabja aguma mele ntitone domine tin yarwa ma yeto ay bor samban polo ko zo onde kanonde yeto abiar yibjare di zo ya pamka di yam pa na nguna di pasha ngune yanye las be karba pa buba to zo benite gina te bor biar son katran ben yu arta shabu me yare teje maran sara tanan lan nde ntore bombona no te kango brana ma de zo de tuna te sa pantama na ma te gina kata tapsomba kabja aguma titone za sabiar naka dabang ma titone to guto fo kwam kalabna ti labna insha Allah mala san tafsile san ga andale ka kamna ona yilso ngana tete di ala sama za jande onye so ne onya za sa so sha zan tete sa sana gba yin ka tete amfano san tin labna ko de janka tawa Garna tishin na puka pa na kugo Sagan TV mai no na chiva yula Abdul Jalil na Biale zungo dapselo ngo kana fu yala ma ta mala sa tapsele to dun ngo ba fune da ta zongo za wo ka ta di alzama ka je ga amfani don bayyana usano yala ne kurgo kanye karachi kalan to na nta wurin wannan mauna ai budi amfani lala nirsan in bata ana lan ya amfani da shakuraji domine da wuramu ne ozulan da yile be ozulan nan nune kana ce yi samban nan tubu manga kalan ya nazo da sala da malaya apam ka tiande amfani usan zo da su to biala na bakyan karna san Masha Allah. So nta
nta na on gafara kalma na kunye sharba din ka na bakyam karna na twama abla sarka ti bion do sa din ka pamba be mo za ti mo ma nkuri antumla sandana nun da gban za san nan ban yire do me ma za abla nyingi mo ma da ba sanin karata ji na sani amma nta tan bona ta yale karfiyar ma din ne ne shi ko zo kama so ndile kunya ba ha ma do so ti ko su na na ma tun da pa bode journalist ba shi she na yire tila karakatile ma shi don sa da male jilmane daraja ngara kama tare ku shi an wakati sala ta banya yawa da zo tukuna ku ke alzama ma fune tiya no sham nyame tiya kana te su sa shi kan bu anya nirba pammi karga kami don nam daraja ne ya shan dabba amma tamle mi shan yana na biwa na figa karna na bakyam karna Abdullahi na toma so mi onye so te mi ma ba ya alala be ba mi ba ya alala so yi kuliyam boy na babban na bakyam karna nan yeso ami wura ka ayan bu sai amanti katete ban an yeso yamare na zana pogo ntiri amana pambar ma yekpamma shari zankanapi yamare abakyam karna na toma Abdullahi nyala paado kadudo ma nyala awa obayu labo na smana jankonlan azman do maba ka madoma ka na honda chika matuzo biana wani ma pershanka la yifo wannan gono bi yarga kabra zan ma pershanka zanci na bakema bi yarga nan mambara ka umama mira biyan masana kabza bi zabzo kana wanda ce kabiyar na bizan ma ko zan da ma pershan ka kusna kabra kana tike galaye o yawyan bayama don tam mayaya ne pompira shi na yesan ban mana don kursi ma pershan kana ka ke kan makyano tutukom ka gbago na pa domin da gbago na pa ba zama mati magalban Maryama yantam na narguda mai la pawawe kamara pa pawapia to power piwa ma kan mabiene ka rambo power pi na to pa mazo zo te bama da mai la power pishi ka da nan ka ma kyanti ke mako yibudu amma wanda be magal bandu ma ora doa ti yebata te baba mira doa pa pabanda gase kace daba banda yisna mbasani ro kan mai bragasia kara chetini ranu dabun wani ranu tikem danye na mahmaro na zan nira paso zo ile ba la sana
Oma na pa yunda bu ti bo. Na zama pa ozo. Zan ba perkarin pa. Zan ba prasan kashi zampa. Tin yisna nye kati shabdo mbaya. Manda ya mwana mali ye kurapi. Kaba maro shire. Ku piana na yetu mwana. Ma mwanda nganya kumuna asmani namdiru dala. So anya na pa ka mwana bia lega mnam. Ka gwa kedu dabata. Kama nana manu ku piershema. Mamane kumuna asmani da ke dudin da yina. Nti yina. Kaba zan na pa kaba. Zantimma. Kayo odumane. Mayibran dumane. Nto odu. To ka tinya brale ku chala na yino ka zuga na yino bi bra to haga tishu ta advantage to bo amja ku shafo. Ye ma manum wonnage. Na yire ya na yirma la yetola. Bi debbe zuri yirmana. Na muno paban bi yirmana. Wa ma kin magbayi yan biyan bi biyar zona. Domin wa ta gabzo. Kake na yirmana dubi biyar ni mana. To onda mon nage. Wala jira ma presera tukuna. Kama ma presera tunno ka wana dunno manan dole ko haya. To na shere asbasi. Ka yina dunno ne. Kama perma mane magalban dubi ma yeto gbara dole ka wana ma. So nan la kan ko yi samban. Janti zane mbang margasana. Nkono. Dunya mbado asambra. Na ye kwambal kana asfasma. O yelba. Mbado yukuna wunshi makula. Na ye beke kan kuhur musu. Ko garsima zanti mbado yire. Biya amma. Kamba do yire. Bol mafatishi. Nyon nirinda nyu. Nyon ko ra yina. Obaye muno mayin zara yira nyongna. De karu nyon kan yeru. Ma Fatima san kandabi kale biyar mbado yire du ni ma na ka pirma wumsu bon pirma la wumsu kana otno yuko ka tabama ngmalge na ngmalge nage ma no ko ni ma mbranyi ma da bai kan mazan bin mabihna tutuma na min da kana duwa yi samban mana ka bi kan buhanduwa ma pershan kana ban ma mazo man ko da ranka na yirba so duwa yi samban ma ka tazara kunye be ka warwa hawa Zande uzo champion. Wondir champion yiwo. Obie. Le yere zanko wulana. Tanenda militaba.
ti biya yilmani kan ma to mu nkana bi yamma ko kama lan yamma bizara manam jire kazan ban piya pura kaman za to za wannan shirnan da puna da result na ta za amatuna kazan zan ka hanle zan vuvura amazona zan no bene kazan vuvura agwazona buta kazan ta na nguma mangban da ngu kar no man yasin shema ana min ne yan pahman pa banna ga kace kate bizan to bihin wasa hayi aka lalama mai dabbin ne kamar bakar wura ban tu lalabar vule kazan vule da ne ba da ban kayan yara na kame kame ba yi laki ha da ke shabiyan da bai yara domin inda ta buhamma gabiyan da ya ce shabiyan na hanyar ba ku sauna dire toro zo in ku to yare dinye sharfi da ban ka swarma so kam swar lokal ko hanzu ka tu biya ma in ku mira bira ka halattuma kama mu ka nan man yasa ti na ga ni je la ko le fasara ma ko ma ba mu ran cham ni kurgu sa ta bu ba tin ya na sham nya ba kamare ban za ta ti mbado asam to ban za to na ge is it that ara ku pa la yo be ara dulo nchasha be ara wula kara ara pilbe shukuru kan makaranta wula ka biya wula pilbe zanta ta pilla sukuma yudan baya ma ka zama ta tin bado asam to ne pa ga doye ka skulma mana bana zana stamp parazo ka na wuce ka bamare tabakule na babakule nage ka na ma markanati indinam porque na ma mari indinam ma na andan indinam kabda chan commission tukuna kabzan na mati na mamaro na mama ne antuli nam ulela gu pena assembla zangu pya zantu dan tam bana kwana da malure shere zana kwana da lurin da nyere ka lenye zapal ka bra fatna da puna tamarka tukunma ka bayan bayurma ma banda dan yiso ncen biyar soyna tamar ba do nda be lurman tanda inchante paga futun magal ma ka nye po sinin me je baria kan yisinin yeba ko tazo ajisi bin baga yo wona ko dum be barbe fa kan lan lam wona tun pambia to tun page go kwa na yema nta 1970 poemba kala pire bibi ma gba no zan chan sukuru dunya biya kuma lanta kalman la kamar anya na biya ba paya ka mira nam yetwa nda karachi tare dunya da anya mai kamar nabi chan sukuru kai ma sha biya ne
Belabrulema. We can assemble na year shamba. Bami be shawen kana. Ka na wanda annan yiko. Ko o zama inti pirlana abla. Ka bi zama ta pir. Su kuma da can wamba. Omi ni da nyamne kamane. Gupya. Ya na bi bi shi ne gupya. Ka cantuna. Juzo be zama ta pir. Me bamba sharin piala ji ya iri suna. Ko kana ni man. Ka iyina kapce kampu. Ko bwa ni ka bo kan bor yin. We ni be zama mna titi piola na bla. We ni wen shima kula. Yesu ko ma yi bi chan. Na shelen tum wasma. Nan ta wabin nan yan la sawara. Ta zan makana. Ta zan man nan shankun zo rana batma. Su kushe ranya a na class 6. Mpo wadina nye choku demonstration. To mbiya ni mane ka labar Atlanto. Nimbiya tama lanchen suku. Ya bayan lafs mana wuce na yil. Ka me suku bi sukurman. Ni ya lafu sura bien. Wa bono le problema. O wo ka na gongbuni primary school ma. Ku rayan boso. Ka lanchen te Mpiye class 6 ni man. Ni chen wo bela so kan chen na wormora. So yi chen so ko gwo de biya sana. Ite yin class mo kan zan gorma zan shebe. Wan yan mama na. Kana da ce kad na sheka gorma tin yina. Classman. Tantama da yuhara gwargo biyo shi ne na fa bakwai kafto can su kurma don tam na namjina duwan yawon zaha mun wuce da yara yi za ganda kana SG ma da me da min nage te yi sikatuna duwan yangma ka zan gorma can to so ni yise kan cewa morma zancan me ko da bi bolle na pam Okay. Chati ya no shamnya ta tishe to ku cha to fu kwam kalab na to tu nyanya shukuru ba le chang sham ya ka bolle ne ka tum after shukuru ma chande ne kana cece nan me gba fune dozo ti cha to fu kwam kalab na insha Allah to zan da ma sa so ka ti aka sha de be sa ta san ka ta lab na kumpo Unkuran yal ne tama yibu wada ka tol ne tama ninta tama itu wada marin wana bisin kwanu na abul noni man purgu dalir no kuma ka dalir bionia bolan zangin wulsul lugun shadun tuni kwanta da Absonic Motors lala da simanya humura West Contacts and Motors bolumba fese moto man purgu zaban na nya ban ko sira Absonic Motor na akpatuga tuga bamal Absonic mapuka kama 110-9 110-80 110-88 110-3 anta table Jaguar lala no ka to mal Absonic alob kama 125-30 Batman Kaninya 125-50 Tamal Absonic Jungle Kama 125-19 125-18 125-8 and the table GY-3 Ne GY-7 Motokin Sumanyala Ampiani Kama 150Z8-20AA Kakanya Helping Gia 150Z8-28 Kakanya Simple Gia 150Z8-200 200Z8-8 Shamfai Motokia Gwanyala Ampiani Kama 25 horsepower 22 horsepower 28
28 horsepower Absonic moto kwatuwa kam kibora kemna beni anta tabal TNZ Tiamani da moto tisane tirin suka sebisig hal ni goyayi Ibiyan yo hal siri Fese motos nyala bambe North East region na lergi dundong Iyi gamba anchanna tibela inu diru Na lergi ki yi wa gamba tibela inu za Mapurugu polongo konko kandabe na puka pa pama na kugo Sagan TV mai no na chiva Yul Abdul Jalil na bia zo wadap so inshallah min na bakwam karna Abdullahi na Toma Abdullahi mbala oyon dundon ne station sa ashan katidira al zamazan jande on yisna sham kamta page on pilege shukur sham zo to kula pya shukur ma pune nyanya shukur wona chan sham halati zando shakulo ne on tutu shanga shukur ma pune kana nyanya tinya pye na meba yeto afu sham so sai si cha to konya chogo demonstration be chogo primary den sama ben la sa to primary 6 months din ka zanbe ala to shukur ina to shukur ba okay la cha hal ne da ba middle okay da ba middle ma kan can kasaba okay Alaji Aliu vice president na onchi retire na ku yi sa sai bu mu can wayin ntuna die lo sundare fu Kurati yelma na Tom yi kwela nye yankpa agri college nguri ji awon jana se nta magban ta zan can ko to wa bambra yeto dan tugba din dan she dan tam bi so wanda biyo oyen ma na danyela bobono de manager the oyumal ma Abraham Mane yes Abraham Man danye bi dundon ma ni yedu nda yi chan ko kutaro zo bom na karante ngbe dundon wo so atu zo bi ma don ta to zo kaye lo won wotuma kaye kan monduma ni damo son tammana ka bi anege kaman can ko to ko za ma gbambel ma dan yele yelo nan zan can tutu yan para agri college kan zan can ko ma ne on yan nan bo hambe shama din yara practicals man ti yoro biar fun dimen ya kira yo kabra zan ti yina yan para da ko kiyan yan para no dirgo sozo kabo wota bambrama wora te bambr kam yulin yesham ka wora dum batisham to batiam berle be anza ya mechan to abola ni mane kama demonstration farms bielfu wa kabra ikolle be anan kabza ta na bo farms kabtu kolle ka de galsikinya so kira yo mana page ka ba bahti ka tukuna bambran pole zampa tumana mbien me kabtu ye le man wobrna ka bo na banyen chansu kuro kabtu bo hanle ni ma wa mo de luru kala ta karala ndanyela bukanda chantu bo hande gba dan tamtana be gu chana yemba kan ko to be bol yetwana to ngela la bol kan woni basar kan shi kwa da bol tuma gu cha le yenya ma ko shara bi na awuni yile de pana la yile sunsun ma kata nyer bol ma kana wanda ce kan bol ma ra chantuna ya ti chante mpe de phobian babies to tinga la phobian babies mo ka ati yutu ka ati pe likana 1970
itimba kati yise inchanti mbe gala mbeke costume mpon boy ma chankata tingere me 1979 dinya roye sunanku ka Ghana Cotton Departmental biyarama kala sin wiyara aggressive ne ka ganda na gbaba ka ra bolti shewa chante priwe ma titi ka tra bi Ghana Cotton sai nda lewa da sun sin wiyara tunda dire domin da yusula abukar alasan ya romi brazil abukar alasan wodiri yewo ka mi ka bayan baba pa san ni na ta zara na zuro sa tin o ya kan ni ruma ka ka ta san ka kala ka yo magba to ka bezam ta san chantin na tra ga ne ropishi okay ka wona kama man nye mer bolo mira kira bol ma ka gbara okay to ka bezam mal pa ba gola namna don nan ka buka na ta kalne rumo don tam de in yanzu randan Mr. Zurandan da su kwatin ma kabzan ma nan jindil ma mani afaso na biene babu no musabu kola mi han ko rayina jindil ma malla gum biyar ma ni yirshal kace gum biyar ma ni yirshal kamman sabu kola da bi bol ma na tara gum biyar ma kpar bahar Dotun na kabla ba mane banyam da gundumo yan labla manager office tumbar mai obuko num zo ta kanna Mr. Zulma dan in office ba dille kyama sukuro ora ko sasra makai no tumam simi sin yina jemen sin kana gunduma mi durayin da tabo gaba kena mbida abadan yiwo ka to so ko hirna ko yesin isma silmisi nanya biza ko ku can sukuro ka ta tumna tuma wanda miya ne rana ke ka za ku tafi baka ba kada biyan ba manu yar mashamma tani diege yuwar ma kira tambaya ma kanzo la kyanti ke mbwan komban yetwa de tratan yetwa za ta ton chan ton shebien ka bon le jergo ko bibiya ni ma na kapte yema nan pakum tratama kan pakene alajiya mane biye fusin wanda anye director na babun ma kan shin moto ma zo kace ta ma bahane ka nan lab masuko armal ya to ne lor batire ladira kaso batire tira ladira to rinya bizama kan chantlan pino bisko to ni chano bisko ma antinage kanda nyetuma ADB bank barabo no be shad block farm to ni chan ni man mambe zala kara chitar wo chan kapte na bakpor kara kinna bakpor la operators na yamal de bansa bin ne bin yede office tuma ma so kan yene mirma kabra zan trato ka ti chan de kasuwa dittam kasuwa da na min 1990 man ba ka ti che kan biige worma lampele kana lam chan lan labna ben o nam ban kazan madlab sa secure secure ma men ya shinkafa polo kabra kores da kanda
ni paagi ni maani ka project manager ma nti yer bimbira yɛtɔɣa ka n teegi n daa bɔhim shɛli la yɛtɔɣa la ka bɛ zaŋ ti lan yihi ti niriba pia ni ti cham ti bahi n baŋ bimbira maa yɛtɔɣa ka ti daa kpe asukɔri maa kan kuli beni ka naawuni ti la niŋ yiko ka n tuma nim maa yihi ma labisi central region to ni paagi central region 202 mbala maa ka pufuo yihi binshɛɣu yɛni di kom banchi yila wumni ka booli ni di gomoa banchi foon shɛŋa daa bɛni ka booli ni gomoa banchi di nyɛla kufuo zaŋ di factory ŋɔ chaŋ ti zali bojuasi ka che ka ti kɔrili block farm n pirigirili tiri pukpariba maa ni pun mali di baŋsim maa block farm maa ka bi la nyɛma niŋ di puuni ti ko ika kɔbiga ka ti boli tinkpanni maana n ti piripiri ika zaɣ yinga zaŋ tiba din daa che ka puu maa bi zani banchi maa daa bi dira a ku tooi duɣuli ŋɔ bi daa bɔrila starch di puuni don a ku tooi yuuni puu ka ku diri bini shee din niŋ ka bi kana ti yihi banchi ŋɔ n kɔhi ka naan taai liɣiri ŋɔ ka daa che ka pukpariba maa bi bɔrili ka gɔmnanti maŋmaŋ daa deeli gɔmnanti gbubi mi hali ni 207 ka mida ti kana Development Authority ka ti kana Ghana ni bi mali Ghana pala ni bi mali Ghana Sokoto ni bi sɔŋ Ghana pukpariba naawuni maa ka bi lan yihi ma nin cham ti niŋ bo di baŋsim ka bi zaŋ ma tahi Shahil ka ti lan niŋ chira ayɔbu nimaani tin kuna ka bi che ka n lɛbi seed growers n daa nyɛ ti ka gɔmnanti yɛn seed growers maa di bi niŋ di sibsi ka di lɛbi West African Seed Alliance tin mali bimbiri shɛli kpe West Africa diri kam ni tooi dali n kuli ti biri ka ti daa bi lan yihi ti zaŋ niŋ di puuni ka n nyɛ vice president hali ni 205 ka bi tiya ni di nyɛ seed growers maa bi yɛn zaŋ mi kpɛ parliament n ti paasi LI ka di lɛbi seed producers association ti zaŋ zaŋ kpe ka bi ti paasi li bin zaŋ ma lɛbi president Central and Western region to din niŋ nimaani ka naawuni daa che ka taɣibu kana ka World Bank ka lan ye $575 million n zaŋ ti company shɛli ti boonli Skill Development Fund ni ti yulima daa puuni pukpariba puuni teelanim puuni ban biɛni ka baŋsim zaŋ kpa bi tuma ti laɣim ba niriba pihinu n lɛba baŋsim di nyɛla computer ka a ʒi ban yɛn da computer nim na n ti niriba pihinu maa ka i bɔhim di nyɛla teelanim maa shɛŋa di nyɛ di laati din la ka i ʒi bi yɛn leeyami baŋsim ka da teelanim maa na n ti tinya baŋsim ŋɔ ban bɔri la ban yimi niŋ ŋɔna baŋsim ka ti ka di zuɣu ka fara maa niŋ wula ka di biɛni maa ka bi lan pii ma ka n lan chaŋ ti niŋ di gba course to tun da kana ŋɔna 209 maa ni 2012 ti a bo niriba pam ka n daa laɣim niriba naya ŋɔ
Mpogu sha nima, bimbran nima, zabzo nima, neyango tamay nima, na Lamba Community Center. That 2014 ba. Okay. Yelba. Lore beza government boy Laurent zan sonya. She yi me landma. Lamba ma me yi la bishana. Tankpan yi bi pa ni rupenu. Ka landa jina do kurlashin twana. Katir ba hankale. Domin yin lanshin ma mun kan ba hankale on ye. Mun me jerlam on ye. Amma so yi zabra ki tilanda jinu wa zablan bene. Dunya sini smaki kat ganda landa lela pukpa ngoma. Mbonda ne FBOs, Farmers Based Organizations. To tunda pongona nkana shamba. Masha Allah. Okay, nta sarki kullu la don tunere lu shay pour le passage. Ti an gumu chante la mvu kom kalabna. Ti lamna to pa en piela karga tin non sham to pa karga ne ton kullu zan sham non ka dagban ti toni ka sa su shalna ne ma no zan ti sa sa nan ban yene ka ti sa sa njege o pam de fasara oni problem da albarkani insha Allah ka ti sa ti yabsu abi ani ni sa to sa na woni sa ne ti be son da la fi birthday yamba miracle boy nyama dozo akuma pili ni chakar pamana za asale donc vous te faut qu'on calme ti la na shala te za to shi ba santo. Mpa pam na ku Sagan TV mai no na chiva yula be jalil na biale kanyan te ga ne ai bor laptop den sa laptop ka fiya fiya ka pam ka abor shela ili satellites and computers be biala tamale metro assembly kurlema shi agric mbala ai ku page akumurte tema metro assembly kurlema be par carpenter ko se a nuzazo dinya tanfun ka yin kana ku ya bazo anye ili satellites and laptops tibade rezo pama pa ai board laptop balbu kamza sa be laptop be tampam do dabe tampam to chante pige adene ka denga amfani pam lalan yal kan tiga ka ban na won be son din san ni insha Allah on birthday sa bala miracle boy lama Christmas day boy rezo pama pam hala kan no sham chaka pin pama no rukutu aba tunen pama birthday ma na ba piam san ka yanzu sheshar na kana luna yanko na san anta di sheshar pai kana kulta ba ni na sham torezo sai ku lamna tinya pompon salche no ku dan da junior sham o Chang Central Region, Western Region, Greater Accra lolo kamsa sa dan kanya na bi fa ho amma aka ba non funya ale no tuma tumbushi halata mpana yonwo ya talan tuma ma halata ce now kana wanta ta o ikona ka karga lu ka da garga karga ka na bewa da ta karga gulka yala da farwo ta funya sace na psilga sham nta wanta jir karga wa ka bi am nyere na bilabile mamman da du'a sace torazo tumpen na sham nyam anti karga wa na is it that arafun jila na be shanga halitna fara karga be karga wa ka apu garga kare ji ga barha yamare ka karga wa kan di nama da luya nda biyan dargan da ma nama da luya pam ka miyan lana wondir miyan ko na nya bolin lana nda pamba nda ba biro so kan da men do biro yun ko go bolma da na sheltu luka bo la nasa ko bolma mbapra mbomne akarate garga yabyele Brazan na mapa na mapie na nuna kan kire zahana yinga kan da tukul bobla tukba kabra yemani yisobnum nambara ndubole yisobnum yango na shaban panda zipre jehma woni diwo blan yira karchan tibiela zazo nyangba
Ranya da bonna kullun ku yana bom yulma kanun kula ma da yen ne basimsin Nigeria nan ta man pun san lor ba nan me mala be sha nabi yirayi asama lor de musra ada wana tuzaka bi akopi de musra abon nam kabinya de musra ama yele kam ka ina nabiya okutamna dinya labti yuro na mama ne bo shanga ma za hama mbanyara dinya san ko atlanlu zazo mayimba kadang ma za lam nutumma man biya ma kule kad chant mal kulma kan kuna tlan yer mi lana to tumare nga ma kulma yozo ni bole yon koti bolma bolde boma na yiro ne san ko ma gbabana kan yisi chamnyang ka bia kan yisi chamnyang ko ti yerma mbapra ambo na ma shem ka banyama yoro nyang tun puna nam diyel nam azonye de ayere tolna yoro ni ma po ka tinyam bani nyeshere zamboya yule dome ambo boy yuma karga ma yita zane akutu ngarga karga kanda yiro ye linyala miyamandi diye ne tolo ngonna muna ne pasolo kala zon labin tumana kan batang tulutan kabra zan batang ntuma ni chant boye ka zan tuma katuma gule mentuma batang gule kan kuna nan can an karanan tuma shirkana nti an kana duro ma balgiya brana tire ne ro pehnunu nti ye pehnunu ma ko ne tanto lano ko bi re koshi jodinya bi yene karga nam kamna tapo mi da pon garga karga bole banda ma kana mahban kulma da nan ya nabi yon wabanda kitiza nda can ntide dabata kake kulma abu yemi kemla palla myan lana ko nye bol lana na mi punu la yamba anto dobia ka bi ma zunya da dan mi pumbo na bi zunya to wanda nyi abur yilchuma ko trabo lorin ma daga lor petana yi kan ba do yirpa ka ti chan ti pe kulma kanan dabata ma bokunu bobanjirgo to na da ti ce ka ba zan baton tuma shi yi lala hachima kan da yi lala hachima zanti zai bomana mian ka shena bello tujena da zan lorma nchantiti do shene ko ke ka zan chantiti na biel zuhna ko zan ti zuh boma na ka ko bi ma kana tupohe ka bi yel nan shi nan ba kul ma sham ya so kam za nan ba kul ma sham nam de simsim ne matana nan ma akuto ban de ya na o so le borso o me be yela ni ko ya zanti din yata za kurti ya ka brata zangul mana janta ti na bel zuhna no zantin ba doyire kan ba doyire zantima kana bel zuhna da bole bandana
na on chiro tale zangul ma zan tu ko zangul ma chan titim ba do yire kan ba do yire bonirwa ka samban wallahi nirwa ka zangul ma na titima kan da je gul ma ka ce ka pi chan titim ba person lana ben za zan tima ka cha te pokpargo don pokpargo mo ka ga kpargo me por la do yele ati chan kan ba do te zan kpargo yelte kana ye pamba pai ka za mata wo handen ya na ko na fa nan kpargo mane to ka tidi ba tame nda yina to borla nam ye to apempam wuna bon nam ma tuni intir gbangla da nyelam biele ala jab kare ko jigu sha ma pem bimba kan yi ala ji ngba bola nam ma o abola kare ma mutato na bi pum mala ya o mayire tani nya mayire nam ma amale ya me manjela bana nyanga aboka na otita tazanya ma bana mi bayinya tazanya ba person la nguna ya ma nda batam ya ma nam mpo ye ya bo nam kabanya de be jersule ada wa ko pi de be jersule ba per bana ma guda malniya no nyele kan ba person la ngba malnia no nyele kan ba malnia ne nya kana da kana wonto pima wow ka ba za soje nan man police na za ma ka tukule kan wonna me ba per bala ma soje sia ko boni ru ngusole kabra yelma me ni sadila nam dadamazo kayizan chanchan te kweni mana mamba nam te je gbo fira mamba nam yang gbo tingban ma kar me kam natizan gana lozo Supreme Court ye toile nyela kara saviro miang gana lo bokunam na denan biana kariya ni ya nabi jimla la dupuna toruzo mape ba manda na shama yayi na bichelle katazana kyanto son pambetune kabeve nya bore tale ko so yise ko non la do mammo kazable kanda za kyanto son nanam jina du kaga nan ka duro ma kanama kabeto di sarema don pagi yuna ndati yol pure to pompon atem pille bo woman nwelne ka wum shara nam nwelne de palla o shara nam nwelne no mama nwelne ka banje ma yangu de nye ko tu yetwa mbien tonire ye chelme son simsimne yi tonire mbiti bandir sai ma jilma to karire nan kana wanta o ikona ka taje ne akule karga ni yabo ka melzan jande karga to ntibo yeto a ka bwa ne akule zan so ka karga nan nguma yefiya yanka ne ba ni shere tule mbapre smane banlan kan na bodne yeno che ko so ma dan ma mamuno dan nyela wori che kan muno sandang ma wori che ka shabbe sambanne wori dan ma na ta samne dagban ke yopam do sen dagban langi sikpo marfa kan yela dagban mun dagban maka bimeta ba abana ayi to shel bien karbana nyasum zana so asanzanim tune ka be vita de peshe ka mer yelman de peshe ka yelman so ruzo kan bodin euro ko pa mama
Dagban na mapune na yingam biene kalchan na ya na yele kagban la mbondo yule karga nyela number 1 opa mama la mate do folima baba damdo bi par kobla ndan ya na ta bambara sanda mena shin tumna aye nsoma nda yi si shema ka bo shepula zana ta gbaran chen biara biara na wona tran ya ambor shel amma so yi sirbe mana to kai yar kai da fasa na cimba bai ce kan yi ruyu hamba dome abiyan yi na ta she palman ka gban ran bibiye ne abiyan yi na ta bi palman so kan bibiye ne ma famille ji san bon bi tan bi bon de ma fi pam na dagban ban ji to wum ma fa kar kum kar nya dagban man lan metta ba na wanda ke karalan ban shadan da nan dagban nafs dagban ya tan ban da be san ban cin ganda ma da nya la fi karla zantite ka kamban su mai tutura ka tuzun nan mai tutura ka na onche ka te dan ti pulo matram bovre tenan botuma don zo kan yere karga pasar na chimba na yi tike ka ye troma nage so won ko zan so yisebe ka gbon la lubi manon lu ka gbon la nyebe maninya karga nya da gbon nya masha Allah so kula na sham nyame sa awon zo ni bela tiende la se chi sa su ni ni shan no zanti da ba za sa na ba yin point ka to ti shi ma no kuma shere yin tira da gbon pasa na chim saso bin sha ke da gbon dinan drive yi bin ne mbelnyu ka bondo politics we pa champam wala billa kore on po yirme dike da gbampam insan da gbannam kala politicians ma board na yeltir da gbamba zure me kane ka yin chan ka politician to yeltir da gbana to ruzo tibam politician tin nan da ma de biyar ko politics kam na ta nam dole chan maka chenam politics kam na ta da bamba kam ya sayine dole chan maka ce da bamba kam ya sayine this ce kar chan de rale nambo kashin twana nan biyana kai ye pasara na chimba pompo tivana ma yaya ne very mai pa yaya dagban a chan yone akunyere acha nyone akunye party kabati so ka ne ranjia ye ne lem num bo be wogo num bo akunyere ya tin yela karabe kuma se don wa dagbamba be tuju wona ya chan to biara da nyere yonem kala sa to ruzo be kala ame chambanin jidu da fana katiyen yalta be da pipe ma be chella la tramo no manyubo kazan bamba nti nunkura di yen so kan bi ya bi wele ti en dole bi ahuma na ko ensan to lapsim nunkura jilmatiba kan lapsim nanum jilmatiba kan lapsa fanum jira zantiba zan karacin num jira zantiba anya ka bi ahuma labna tizana masha Allah sawo zo na ta ku je ne sace ko gone ne shara ko kuma to no zan fu shaba kamar ni ba ta ni ba na zo da don sa ba zo ne ba ka ce akwai ba da tashi shi to yamane to ko to shi ngo kan ba potin bandana ndan ya na Abubakar da sake kapoe
na ba kwen korna mpo yam bushena mpo yam kona mpo na bie zwana mpo mba bana mpo yam twelna yam kumbuna yam bupena yam da kyan muno nyanga ban ma tin gba ma ka tibian yam di yalla ne yam bushena kapore na ba kyan yona ko na ba premier lana kai na taba bin na taba kada ban mala zo nyetinam dine bian shenye bian shebdine taba mal zo bambi yen yina bian ma buku yeso kapore sagan nam zaha bete yen nyine ampore enzo de bodiba na wona so na batwa karna na toma Abdullahi Sanka au akungum alzama osanuma ta won piliga sham halin ne on shi sham bongoma ka ndi table ne ta zasa jiga hankali da amfani shale dan bayuwale na batwa san da so da tuna ta jige yalla matam kam ka on di ku yalla ma nyal tin ya zawo tuma sham karna amfani da alheri zantati dan ne be shakan ka da so da tuna ta patuma pa da baba ne tuna di kola ati jiri ni kura ma alzama ka to male tuma tende nan la trust me bin yaran yan shauka da ban da chamto to rezo ay blango man damle zuwa da insha Allah tan lambe kyon wazan my nod na ci bata ka ji amfani shaidin da kuma baratam da ambe sun sanya lambe birthday miracle boy assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh